آئے میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں، اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں ایک سن لیں ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں، جاگنے والے سونے والے سب آج بات سن لیں۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں ایک، میرے ساتھ کہتے ہیں ایک، اور اگر وقت بلند کرنا چاہتے ہیں دو، اور اگر مسجد کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بننا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر تنگستی غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد نہ ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، چاہتے ہیں؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے سے میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمغری مال رزق عزت صحت برکت بیٹے نعمتیں خیر برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، تو اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، میرے بندو آؤ نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا دو، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سفر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو ریت میں، اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سفر کو چھپا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے، تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد تو اللہ سے کر دیں۔ یہ میں آپ کو 11 تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے ہیں، اللہ سے میری درخواست تو کر دے، کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، تو میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا تو کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں، اور وہ سنیے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ موسیٰ خوش ہو کے آ گئے، اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں؟ ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کر لے گئی، جس ریت سے سفر کو ڈھکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں، کم ہو جائے، تھک گیا ہوں، گنتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، کچھ دعا فرمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رزق ضائع کر غریب ہو جائے گا، اور سن کے چلا گیا، اور فرمایا تو سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقین تیرا رزق کم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ واپس آیا تو کہنا موسیٰ بہت زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں تھوڑا تھم جائے، الفاظ تھے۔ کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علیحدہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دی تھی، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو، اور جو اس سے ڈاڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے ہماری بس ہے۔ تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے، گن کے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ بس یہ ختم نہ ہو، کہ تھوڑا سا اسٹاپ ہو جائے۔ اب مجھے آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا، اور میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا؟ اور میں اونٹ پہ چلتے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ دیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ دیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ دیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے۔ پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی، میری نانی پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا،
मीठे मन पकाए जाते थे और वो लोग खाते थे। ऐ मूसा, मैं वो खाता था और रुमाल में छोटे छोटे जर्रे गिरते थे, फिर जब मैं उतरता था कोई देखता कि चूंटियों के कोई बिल है, मैं वहां डाल देता। और अगर मैं कहीं जाता था काफले में और हम कहीं बैठ के खाना खाते थे तो ऐसी जगह बैठते थे जहाँ खाना गिरे तो कोई जानवर आके खा जाए। और मूसा, अगर मैं खाना खाता था तो रोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था। इसके बारे में भी वजाहत है। अगर सफर में हो और जंगल में हो, गौर से समझिएगा, रिस्क वसी करना चाहते हैं, ये मैंने भी आजमाया था सिर्फ 2 बार जिंदगी में। रिस्क वसी करना चाहते हैं तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ दें, जैसे वलीमे में अफरा तफरी होती है। अगर चेक करना हो तो वलीमे में जाके देख लेना, दावत या वलीमा वगैरह हो, कोई लगा कि तुझे सबसे अच्छा आदमी कौन लगता है दुनिया में, क्या लगा जो वलीमे में कहता है खाना खोल दो, सबसे बड़ा अच्छा बंदा मुझे वही लगता है। ताकि मैं सफर में थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था और उस जगह में जानवर आ जाए। मूसा ने फरमाया कि तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता, जा तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता। दौलत रुस्सत बरकत हमेशा तेरा पीछा करेंगे, हमेशा तेरा पीछा करेंगे। एक बाग में अनारों का बाग था और उसके हर अनार में इतने अनार निकलते थे, इतने दाने निकलते थे कि टोकरी भर जाती थी। अनार वाले ने कहा, बाग वाले ने कहा कि आप कोई ऐसी दुआ नहीं करते कि मेरे बाग में कुछ थोड़े सा समय कम हो जाए, मैं चुनते चुनते टोकरे भरते भरते थक जाता हूँ। फिर मैं तो अल्लाह की नेमतों को ज़ाय किया करता, अनार खा रहा था, अल्लाह की नेमतों को ज़ाय करो, और अनार नीचे गिरा और हर दाना लाल और जवाहर बन गया। हम कहाँ गरीब हैं, हम कहाँ गरीब हैं? सहाबा अहले बैत से ज्यादा गरीब है और यह सुलह से ज्यादा गरीब है। क्या आज तक हमारे पेट पे पत्थर हैं? क्या अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भूख और फक्र की वजह से दौरे पड़ते थे? कभी आज तक दौरा पड़ा? हमारी गलियां बाजारें बन गई, मेरी आंखों के सामने गलियां होती थी, वो गलियां मार्केटें बन गई, हर बाजारें और मार्केटें बन गई। मैं कुएं के ढेरों में से देखता हूँ नए लाजवाब जोड़े जूतियों के सूट और आला किस्म की चीजें उठा के फेंकी जाती हैं। किसे काम गरीब है? नेमतों की बेकदरी ने हमसे बरकत छीन ली है, हमसे राहत छीन ली है और हमसे सुकून छीन ली है। नेमतों की बेकदरी। फिर बादशाहों के हम शिकवे करते हैं, फला बादशाह ने महंगाई कर दी। सच बताऊं, कोई बादशाह भी नहीं चाहता, कोई बादशाह भी नहीं चाहता महंगाई हो। उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरे तख्त की चूके हिल जाएंगी। कोई बादशाह नहीं चाहता महंगाई हो, उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरा तख्त हिल जाएगा। पर कुदरत ने अरशों से फैसले किए हैं और मैं हर रोज आज से एक रेट लिस्ट फरिश्ता ऐलान करता है कि मेरे बंदो, हमने इसको इतना महंगा कर दिया और इस चीज को इतना मुश्किल कर दिया और इस चीज को इतना आसान कर दिया। क्यों मेरे बंदो? ऊपर तुम कंकर फेंक रहे हो और ऊपर से कंकर आ रहे हैं। मुट्ठी भर के ऊपर कंकर फेंको तो ऊपर से कंकर आएंगे, और फूलों की मुट्ठी भर के ऊपर से फेंको तो ऊपर से फूल ही आएंगे। जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान और बादशाह होंगे। इसलिए अपना वक्त बादशाहों को बुरा भला कहने में ना लगाना। बादशाहों को बुरा भला कहने में अपना वक्त न लगाना। अब वही वक्त अपने मन तन और अपने जज्बे और अपनी सोचों को ठीक करने में लगा देना। हुक्मरान ऐसे होंगे और फिर दुनिया के हाल अहवाल, महंगाइयां, फजाएं, हवाएं, वबाएं, ये फिर तुम्हारे अमाल के मुताबिक होंगे। तो सारा दिन नेमतों में है, सारा दिन नेमतों। एक इंडिया के बुजुर्ग थे, खाने के बाद ना इशा के बाद मेरे साथ ऐसे चहलकदमी कर रहे थे। तो मुझसे कहने लगे पाकिस्तानी लोगों की उम्र ज्यादा है इंडिया वालों से। मैंने कहा क्यों? कहा दौलत ज्यादा है, यहाँ फरमानी ज्यादा है, यहाँ नेमतें ज्यादा हैं। शुक्र जिंदगी का मेरे रब का वादा है, मैं 11 पैकेज दे रहा हूँ और उन 11 पैकेजों का ताल्लुक शुक्र से। बस शुक्र की जिंदगी हो। एक बाबा जी मेरे पास आते थे, देव लेके, अध गले सेब चीजें छावे में लेके गाँव बेचते थे। मेरे पास दवाई लेने आते थे, मैं हदिया दे देता। मैं कहता चाचा आज वटकी कितनी थी ये बिक्री? शुक्र है, लख थे ये, लख थे ये। यानी उस दौर में लख तो लख था।
میں سوچنے لگا ایک صاحب حضور کی نعت پڑھ رہے تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں نے کہا جاتا تھا اس محل پہ بادشاہ نے لاکھ روپے لگایا ہے جو ارب روپے ہے. اس دور کا لاکھ آج کا ارب کروڑ نہیں لاکھ ہے. اور ایک وہ ہے جو ساری زندگی شکوا کرتا رہا. اپنی نعمتوں کو دیکھیں. میرا اللہ کہتا ہے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. اللہ سچا ہے, اس کا حبیب سچا, اس کے وعدے سچے سچا. میرا اللہ کہتا ہے تمہاری نعمتوں کو میں بڑھا دوں گا, نعمتوں کو بڑھا دوں گا, تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم, آؤ شکر کرو نعمتیں بڑھا دوں گا. کوئی بندہ ایسا ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی نعمتیں گن گن کے چاروں طرف نظر رکھ کے گن گن کے اللہ پاک جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. اور اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے, اس کے لیے میں نے ایک جگہ دیکھی ہے. ہمارے ایک ساتھی نا ایمرجنسی میں چلے گئے. میں 2-3 دفعہ گیا ایمرجنسی میں جا کے بیٹھا. جس دروازے سے لوگ زخمی حالت میں آ رہے تھے, میں وہاں بیٹھا رہا چند لمحے کچھ دیر. پھر وہاں احساس ہوا کہ تیرے پاس کتنی نعمتیں ہیں. پھر اندر گیا اور زخموں پہ پٹیاں رکھ رہے تھے اور خون ابل رہا تھا, گوشت کے لوچڑے یوں لٹک رہے تھے. پھر وہاں احساس ہوا کہ مولا تو نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں, تو نے کتنی نعمتیں عطا کی. میرا اللہ کہتے ہیں آؤ نعمتیں بڑھانا چاہتا ہوں. مولا بڑھا دے. اللہ کہتا ہے ایک شرط ہے صرف, کیا؟ نعمتوں کا شکر ادا کر, قدردانی کی شکل میں بھی اور زبان کی شکل میں بھی. شکر قدردانی کی شکل میں ہے پہلے اور زبان کی شکل میں. اور جو نعمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے دن رات 2 کام کرے, ایک گالیاں دے, ایک لوگوں کے شکوے کرے. گالیاں دے, بہت زیادہ دے گالیاں, زمانے کو گالیاں دے, بادشاہ کو گالیاں دے, دنیا کو گالیاں دے, ہر چیز کو گالیاں دے, اور نہ شکری کرے اپنی نعمتوں کی, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی نہ شکری کرے. رب سب کو چھین لیتا ہے, چین بھی, سکون بھی, رزق بھی, رحمت بھی, راحت بھی اللہ چھین لیتا ہے. نعمتوں کی قدردانی, نعمتوں کی قدردانی اور نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں, اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نعمتیں بڑھ جائیں, وہ دولت کی شکل میں, وہ آنکھوں کی, وہ نظر کی, وہ یادداشت کی شکل میں, وہ رزق صحت کی شکل میں, وہ رحمت کی شکل میں, وہ برکت اور خیر کی شکل میں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتیں بڑھ جائیں تو پھر چپ کر کے کرنا. آپ نعمتوں کی کوئی لمحہ دن میں ایسا رکھے تو 7 دن نعمتیں دیکھیں. گاڑی میں بیٹھے ہیں, نعمتوں کو شکر ادا کرنا شروع کر دیں. بائک پہ ہیں, نعمتیں, گھر ہیں, نعمتیں, اور بستر گرم ہے, نعمتیں, بستر گرم ہے, نعمتیں, پانی گرم ہے, نعمتیں. میں فلسطین کی وادی پہ کھڑا تھا, دور تا حد نظر انسانی تھا. سلیمان علیہ السلام کا مقام ہم تلاش کر رہے تھے, نظر ہی نہیں آ رہا تھا. بس ایک چھوٹی سی سڑک تھی, وہ بھی لگتا یہ تھا کہ ابھی کوئی بنی ہے. پہاڑ, ادھر اس ملک کی سرحد ہے, اس ملک کا بارڈر ہے, وہ ملک ہے, کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. یہ قافلے ایسے ہی گزرتے تھے. میں صحرائے اعظم پہ گیا, دنیا کا سب سے بڑا صحرائے اعظم. اس میں سفر کر رہا تھا جہاں پل بھر میں ٹیلے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اور زندگی کا نشان ختم ہو جاتا ہے. جب زندگی میں یہ قافلے ہوں, ایک دفعہ کا تصور میرے ساتھ ہوا. گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا, ختم ہو گیا, راستہ بھی ہم بھول گئے, اور این صحرا میں ہے, این صحرا, راستہ بھی بھول گئے, اور گاڑی کا سلسلہ بھی سارا ختم ہو گیا. جو ریزلٹ تھا وہ بھی ختم. تحت نظر ریت ہی ریت ہے, کوئی راستہ نہیں, اور تحت نظر کوئی زندگی نہیں, کچھ بھی نہیں, تحت نظر کچھ بھی نہیں. تو ہم نے پھر کیا کیا, سخت سردی تھی, ریت پہ تیمم کیا, تیمم کر کے 2 نفل پڑھے, 2 نفل پڑھ کے 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جن کو یاد تھی. اس کے بعد بیٹھ کے پھر سورۃ قریش پڑھنا شروع کر دی. ہمارے ساتھ ایک صحرائی آدمی تھا جو ستاروں کی چال پہ لے کے ہمیں چل رہا تھا. رات کے وقت میں باہر نکلتا, کہتے ٹھہرو, گاڑی کو ٹھہراؤ, جا کے ایسے نہ اوپر نیچے دیکھتا, ستاروں پہ دیکھتا, وہ تو ستارے کو دیکھ کے چل رہا تھا, اور ستاروں کو دیکھ اس طرف کرے, ہماری منزل اس طرف ہے. 1-2 دفعہ بھول بھی گئے. اور ہمارے پاس جس بندے کی گاڑی تھی وہ گاڑی بھی بہت کمزور تھی, طاقتور ریت میں پھنس جاتی تھی. پھر جھاڑیاں کاٹ کے لے آتے, اس کے ٹائروں کے نیچے ریت نکالتے, اس کے نیچے جھاڑیاں دیتے, پھر کچھ بندے دھکا لگاتے, کچھ گاڑی دھکا لگاتی, پھر چلتی, پھر بندے دوڑ کے بھاگ جاتے. رات ایسی گزری ساری, منزل پہ پہنچے نہیں تو کچھ ختم ہو گیا. اب اگلی منزل کیا ہے؟ اچھا, جو بندہ چلا رہا تھا وہ پرانا شکاری تھا, پھر اس نے اپنے واقعے سنانے شروع کیے. ہم تو شکار پہ نہیں نکلے تھے, ہمارا روحانی سفر تھا. وہ اس نے واقعے سنانے شروع کیے, کہنے لگے فلاں علاقے کا ایک MNA ہے, وہ شکار پہ آیا, ہرن کے شکار پہ, گاڑی دوڑا دی, پیچھے بھگا دی. بڑی گاڑی تھی اس کی, 3-4 ہزار CC بڑی گاڑی تھی, لینڈ کروزر. گاڑی کا سب کچھ ختم ہو گیا, پیٹرول ختم ہو گیا. پھر گاڑیاں اکٹھی تھیں آپس میں, ہرن کے پیچھے جو گاڑی لگائی, ہرن پیچھے بھاگا تو گاڑیاں بچھڑ گئیں. پھر وہ کہنے لگے کہ انہیں ایک سراب نظر آیا, سامنے پانی ہے, دھوکا نظر آیا. انہیں کہا پانی سامنے ہے, خود چل پڑے, اور چلتے 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 آخر گر گئے اور مر گئے. 3 دن کے بعد ان کا جسم تھا جس میں گوشت نہیں تھا. کہنے لگے کہ میں آ رہا تھا شکار پہ تو مجھے دور سے ایک کپڑا نظر آیا. جھاڑیوں پہ نا وہ کپڑا ڈال دیتے ہیں, وہاں ایک ترتیب ہے کہ کپڑے کو دیکھ کے بندے آئیں. اونچی جھاڑی پہ مجھے کپڑا نظر آیا, میں نے کہا کوئی بندے ہیں, پریشان ہیں. دیکھا تو 2 میاں بیوی تھے, ان کے منہ میں جھاگ ابھی باقی تھی, ایڑیاں رگڑ کے زخمی ہو چکی تھی, جسم گرم تھا,
प्यास से मर गए। अभी झाग भी बाकी थी, मुंह से झाग निकलती रही, एड़ियां रगड़ते रहे, मौत और हयात की कश्मकश में आखिर मर गए। झाग भी बाकी थी, जिस्म भी गर्म था। अभी जानवर नहीं पहुंचे थे, खाने वाले, नोचने वाले, गिद्धे और जानवर। तो उसने ये हमें वाकई सुनाने शुरू की। अब ये वाकई सुनाए और हरासा और खौफ पैदा हो। मैंने उससे हंस के सूरत कुरैशी हमारे साथ, जो सूरत कुरैश पढ़ने का वो वक्त आया ना, हाँ, इस्तिरार का वक्त, बेचैनी का वक्त, जब कुछ नजर नहीं आ रहा, बंदे को ना खड़ा कर दिया जाए कुएं पे, कुआं हो नीचे अंधा, ठीक, और उसे कहा जाए कि सूरत कुरैश तुझे बचाएगी, बोल कैसे पढ़ता है? तो बोल कैसे पढ़ेगा? हम तो दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहाँ हैं? हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहाँ हैं? मैं फिर आज कर रहा हूं, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहाँ हैं? कहाँ मांगते हैं? हम तो मांगते नहीं है। वो सूरत कुरैश पे मैंने कैसे पढ़ी होगी, और मेरे साथ जो काफिले के लोग थे कैसे पढ़ी होगी? सोचे। सूरत कुरैश नफिल पढ़े, और नफिल भी उससे पूछे किबला किस तरफ होगा। उस सहराई से पूछा किबला किस तरफ होगा, तो उसने सितारों को ऐसे देख देख के ऐसे कहा कि किबला तो इस तरफ होगा। उस तरफ वो करके हमने नफिल पढ़े, और नफिल पढ़ने के बाद अब सूरत कुरैश पे लगे। 3 दफा सूरत यासीन पढ़ी, जिनको आती थी याद, मुझे भी, मैंने भी पढ़ी, और उस पर सूरत कुरैश पढ़ने लगे। अब हर तरफ बेकसी है। वो सहराई कहने लगा कोई रास्ता नहीं, गाड़ी सामने है, उसमें कुछ भी नहीं, पानी भी खत्म हो गया पीने के लिए, गाड़ी का पानी भी खत्म हुआ, गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म, हमारा पानी भी खत्म, डीजल गाड़ी थी, तो सब कुछ खत्म हो गया। पढ़ते ना थोड़ी देर के बाद वो जो बद्दू था, जिसे हम सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहते हैं, वो जो बद्दू था ना, उसने देखा, उसने गाड़ी आ रही है, तुझे कोई रहम हो गया होगा ना, उसने ना जमीन से कान लगाया, जमीन के साथ कान लगाना, इस तरह से कोई गाड़ी आ रही, फिर लगाया। उसके चेहरे पे ना बशाशत थी, और मजाज भी नहीं भूलते, उसके चेहरे पे एक रौनक, फिर गाड़ी है। अच्छा, कुछ देर के बाद उसकी जू हमने भी आना शुरू हो गई, गाड़ी आ गई, और देखा तो दूर से एक ट्रक आ रहा। उसने कहा बुजर आ गया। और ट्रक वाले ने दूर से हमें देखा तो हारन दिया, हमारी तरफ रुख किया, बंदे बैठे हैं, गाड़ी खड़ी है, हमसे पूछ रहे थे तुम यहाँ कैसे? हमारा तो सब खत्म हो गया, आप उन्हें रास्ता भूल गए। मैं बॉर्डर पे हमारी जो फौजें हैं उनके लिए पानी लेके जा रहा हूं। वो टैंकर था पानी का, रेत में चलने वाला, बहुत ताकतवर, खींच के चलने वाला पानी का टैंकर था। तो देखा हम रास्ता भूल गए, और बड़ी मुश्किल से रास्ता करते करते हमें नजर नहीं आया, और हमारी गाड़ी का रुख इस तरफ हो गया। बस से जब काफिले रास्ता भूल जाए, जब सफर में उलझ जाओ, वो सफर सहरा का हो, वो सफर जिंदगी का हो, वो सफर कारोबार का हो, वो सफर रूह की दुनिया का हो या रूहानियत का हो, जब जिंदगी के किसी निजाम में तुम्हारा काफिला गर्दाब में, सराब में, अजाब में कहीं भी अटक जाए, फंस जाए, तो फिर सूरत कुरैश तुम्हारा साथ दे। और पढ़ना ऐसे जैसे मैंने सहरा में पढ़ा था। हाँ, उसने पानी पिलाया, उसने डीजल दिया, वो खुद डीजल था, वो जो ट्रक था, उसने सब कुछ दिया। हमारे एक साहब थे, उसने कहा तू तो डीजल देने का हक ही नहीं रखता, हम मर जाएंगे तो उसे डीजल ही लेंगे, सरकारी चीज हम कैसे ले सकते हैं? उसने कहा बात तो ठीक है, सरकारी चीज है, पानी भी सरकारी है, डीजल भी सरकारी, तो मैं कैसे देगा? उसने कहा जी ये मेरे पास एक डायरी है, उसने उठाई, उसमें मोनोग्राम छपा हुआ था सरकारी। उसने कहा जी अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो ये हमें है, मैं इसका खुद अपनी जेब से दूंगा, कर वादा कर। वादा की, जी आपको मैं इतना दे रहा हूं, इतना पैसा बना, इतना जेब से दूंगा, मैं दूंगा। कहां हम लेंगे? जब उसकी गैबी मदद आती है, जब वो गैब से करने पे आता है, और बंदे की तड़प, बंदे की तलब, अंदर की बेचैनी और बेकली और बेकरारी अशों से फैसले करवाती है, फिर गाड़ी ऐसे भटक जाती है। हालांकि वो कहते हैं मेरी सारी जिंदगी सहराओं में गुजरी है, मैंने ड्राइविंग की है, मैं शहर से पानी मीठा भर के लाता हूँ, और जितनी हमारी चौकियां हैं बॉर्डर पे, मैं उनसे पानी पहुंचाता हूँ। चौकियों के पास बर्तन है, बड़े बड़े ड्रम होते हैं, वहां भरता हूँ, वहां भरता हूँ, वहां भरता हूँ। मेरी जिंदगी का पहला वाक्य है, वो 2 आदमी थे, कहने लगे मेरी जिंदगी का पहला वाक्य है, मैं रास्ता भूल गया। कोई ताकत थी जिसने मुझे इनकी तरफ लौटाया, क्योंकि हम रात में बैठे हुए थे, रात ही हमारी कहानी खत्म हो गई थी हर चीज, और वो कल का चला हुआ था, और रात ही उसी वक्त में हमने अंदाजा लगाया जिस वक्त में हमने नफिल पढ़े और सूरत यासीन पढ़ी, नफिल हाजत के, और सूरत कुरैश पढ़ना शुरू की, उसी वक्त में अल्लाह के गायबी निजाम ने स्टीयरिंग उसका मोड़ दिया। पूछा मेरा स्टीयरिंग कैसे मुड़ा? कहा थोड़ी सी ऊँग आई थी मुझे, इसलिए कह ना होगा करो, स्टीयरिंग मुड़ जाता है। जब काफिले चलते थे और वहां कसाक होते थे, लुटेरे होते थे, लूटने वाले माल को, चीजों को, तो उन काफिलों की हिफाजत के लिए, क्योंकि काफिलों को 2 चीजों का खौफ होता था, याद रखिए, एक अमन का, एक भूख का। वआमनहुम खौफ, जो है वआमनहुम, जो कहते हैं भूख को, फकर को, फाका को, जू अरबी में। एक भूख का खौफ होता था, राशन खत्म ना हो जाए, पानी खत्म ना हो जाए, दाना पानी खत्म ना हो जाए, एक ये खौफ, और एक अमन चाहिए, सवार और सवारी बाहिफाजत अमन से मंजिल पे पहुंचे, ये 2 खौफ होते थे। और मेरे अल्लाह पाक ने सारी सूरत कुरैश को बयान करके फरमाया इन दोनों खौफों से अगर निकलना है, इन दोनों खौफों से अगर निकलना है, ये सूरत कुरैश। एक राज बताऊं, राज गौर से सुनिएगा, हमारी हर अमल के बाद शीरीनी होती है। हमारी मुस्तनद किताबों में, अकाबिर की किताबों में चीज लिखी है, और जो जिक्र खास है ना, किसी भी शीरीनी पे अगर जिक्र खास दम कर दिया जाए, ये जो जिक्र खास है, मैं आप सोच नहीं सकते कि सदियों से बादशाहों पे या फकीरों पे जब भी कोई वक्त आया, ये जिक्र खास पढ़ा और दुआ मांगी, कबूल, मुश्किल हल, परेशानी दूर। जिक्र खास को अगर चावल पे दम कर दिया जाए, चावल का मीठा होना जरूरी है,
अगर दम कर दिया जाए और वो चावल जिन मकासद के लिए खाए जाए, जिन मरीजों के लिए खाए जाए और जितने ज्यादा लोग खाएं थोड़ा थोड़ा करके, मैं कहता हूं जिंदगी में हैरत अंगेज निशान है। आज पहली दफा वो चावल जो है आपको जाते हुए मिलेंगे। आइंदा जब आएंगे तो चावल आते हुए मिलेंगे, पर एक शर्त याद रखिएगा, जो जिक्र खास के दम से पहले खाएगा अमल उल्टा उस पर पड़ जाएगा। आज के अलावा की बात है, आज की रियायत है। और जो बाहर से लेके चला जाएगा वो अपना खुद देखे फिर उसके साथ होगा क्या। ये है खास जिक्र खास में शामिल हो, अपने पास रखे और उस पे दम करें, फिर खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। जिक्र खास से पहले नहीं। ये दुखी इंसानियत के मसाइल और परेशानियों को सामने रखते हुए ये तस्बीह खाने की तरफ से एक और खैर है, एक और सआदत है कि आइंदा हर अल्लाह की बंदी और बंदे के आने वाले को एक मीठे चावलों का पका हुआ पैकेट मिलेगा, एक तोहफा मिलेगा, एक तोशा मिलेगा, उसको अपने पास रखेगा और रखने के बाद जिक्र खास का इंतजार करेगा और जिक्र खास को खुशू, ध्यान और तवज्जो से पढ़ के उसमें दम करें, उसके बाद खाएं। अगर जिक्र खास से पहले खाएंगे अमल उल्टा पड़ जाएगा, फिर अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार है। आज के अलावा आज इंशाल्लाह जाते हुए आपको ये मीठे चावलों का तोहफा मिलेगा, जाते हुए इंशाल्लाह ताला। पहले हमारे अमल को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया, इतना ज्यादा, गुमान से ज्यादा। उसकी वजह यह है कि मेरे हर अमल की बुनियाद मुस्तनद किताबें हैं, मुस्तनद हवाले हैं और ताकतवर सबूत हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इंसानियत को ऐसी खैर सेह के कांटों के जरिए हम बंदिश लगाएंगे, बीमारियों पे, जादू पे, असरात पे, खुद बंदिशों पे, नजर बद पे, किसी बुरी आदत इल्लत पे, किसी दुश्मन हासिद पे, किसी कीना परवर पे, किसी ऐसे इंसान पे जो हमारे लिए फैसला कर चुका है धोखे का, फरेब का, नुकसान का और बहुत बड़े नुकसान का। इन सारी चीजों पे आज हम बंदिश लगाएंगे। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। सेह, जिसको आप खुद देख रहे हैं, ये जानवर है और बहुत खतरनाक जानवर है। ये इन कांटों के जरिए, ये जो कांटे हैं इसके, ये तीर से ज्यादा तेज होते हैं। ये कांटे, ये तीर से ज्यादा तेज होते हैं, ये सारे कांटे तीर से ज्यादा। और जब इसके ऊपर कोई चीज हमला करती है तो ये से अपने कांटों की बौछार और उसके जिस्म में पेवस्त हो जाते हैं। हमारे अपने आबाई बाग में एक कुत्ते रखे हुए थे हिफाजत के लिए, तो उन्होंने सेह से मुकाबला किया तो कुत्ती के आर पार हो गए सेह के कांटे और वो मर गई, आर पार हो गए। तो इसका हवाला कहाँ है? ये मेरे पास मुस्तनद किताबें पड़ी हैं, सबूत के साथ मैं इसके हवाले दे रहा हूँ। अरबी जबान में इसको कन्फज कहते हैं, कन्फज। अब मैं एक रिवायत बयान करता हूँ। फरमाया कि तिबरानी ने रिवायत की है कि हजरत कतादा से नकल है कि एक रात बड़ी तारीख और बारिश वाली थी। मैंने कहा काश आज मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में हाजिर हूँ, तो मैंने ऐसे किया। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि कतादा, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मुझे पता है आज रात की नमाज पढ़ने वाले लोग कम होंगे, तो मैं आपके साथ नमाज पढ़ने को मैंने पसंद किया। तो हुजूर ने फरमाया जब तो वापस जाए तो मेरे पास आना, मुझे मिल के जाना। मैं नमाज से फारिग हुआ तो आपके पास आया तो आपने मुझे लाठी दी जो आपके हाथ में थी। फरमाया ये तुम्हारे आगे और पीछे 10 हाथ ये रोशनी करेगी। फिर आपने फरमाया शैतान तेरे पीछे तेरे घर में आया है, गौर से सुनिएगा, तेरे घर में आया है, इस लाठी को लेकर इसके पास जाओ और इसके साथ रोशनी करो, यानी इस लाठी के साथ रोशनी करो, यहाँ तक तो घर पहुंच जाओ और वो तुम्हें घर के किनारे में मिलेगा, उसको डंडे के साथ मारो। फरमाया मैं मस्जिद से निकला तो वो डंडा शम्मा बन गया, रोशनी बन गया और बहुत तेज रोशनी। उसी के साथ मैंने घर पहुंचा तो देखा तो घर वाले सो गए थे। मैंने देखा कि एक कोने में एक कन्फज है। मैंने उसको डंडे मारे, हत्ता कि उसको घर से निकाल दिया। अब एक और रिवायत पे गौर कीजिए। मेरे हुजूर ने इसको क्या फरमाया? आपने फरमाया कि शैतान तेरे पीछे तेरे घर में आया है। ये से शैतान है, ये शैतानी जिन्नाती दुनिया में से काली चीजों में से एक काली और खतरनाक चीज है। इसके कांटे घर में हों तो नुकसान, लेकिन इसके नुकसान से बड़ा नुकसान, जिस तरह बाज अद्वियात ऐसी होती हैं जो खुद जहर होती हैं लेकिन बहुत बड़े जहर का इलाज है, बहुत बड़ी जहरीली बीमारियों का इलाज है। ये जहर है लेकिन हमने इससे बड़ी जहरीली बीमारियों का इलाज करना है। वो जहरीली बीमारी है सख्त तरीन बंदिश। मैं एक और दूसरी रिवायत आपसे अर्ज करता हूँ। दलाइल नबूवत के आखिर में हजरत अबू दुजाना से रिवायत है कि मैंने आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, शिकायत की कि आज रात मैं बिस्तर पर सोया तो मुझे चक्की चलने और शहद की मक्की के भिन भिनाने की आवाज आई और बिजली की तरह एक चमक मेरे सामने आई। गौर कीजिएगा, मैंने सर उठाया तो एक स्याह साया था जो मेरे घर के सहन में लंबा और बुलंद होने लगा। मैंने उसको छुआ तो उसकी जिल्द को छुआ तो वो जिल्द कन्फस के जिल्द की तरह थी, यानी उसमें कांटे ही कांटे थे, जैसे ये सेह के कांटे हैं ऐसे कांटे ही कांटे थे उसके अंदर। फरमाया ऐसे कांटे ही कांटे थे। और फिर फरमाया कि उसने मेरे चेहरे में आग की चिंगारियां फेंकी। तो हुजूर ने फरमाया अबू दुजाना